welcome to another vlog. आज के हम लोग मिठाई है। तो क्या एक तो पिटी है। अरे सोटी है मेरे को सोटी। मुझे ना लूपली है। सोटी फिर मैं पकड़ता है। एक बार छोटी है जी वो छोटी है माटी है जी वो माटी है। मेरे को पकड़ता है। अरे भाई लूप मुझे ना लूप। बीट पेन भाई इधर मैंने पुक्की मारी है दी पुक्की के रक्त मारी से रक्त ठीक है नूब भाई सबके पुक्की मारे दिलो अरे नूब तुम ही नूब দেখতে পারছ ভুলিতে পারবো না আমি তোমার কাছে যাব না বন্ধু ভালো তুমি না ভালো তুমি কোথায় বন্ধু ভালোইছে আবার তার মাথার কিতে দু ইজে ওই চুদা কই তুই গাইস দেখে নুব আসলে এসব কে বলে এসব কে বলে নুব গাইস নুব এসব কে বলে এসব কে বলে নুব अरे भाई कौन तो कोई ना कोना बुधाई है सबको बोले नो दिस इज भाई दिस इज अ न्यू अरे noob राजन कोई गल noob সত্যি একটা নাটকে লিখছিল আমার কি অবস্থা করতে পারি না হ্যাঁ তোর বাবা নেই বাবা গুলি কর তো বিষ্ণু আছে গুলি মারতেছি কোন তখন আর যদি কি করে একটা কাল কি গুলি মারতেছে যদি কি ওটা শোনা করতে দে আমরা ওটা গেল দেখতে পাচ্ছেন গাইস আমি কত লাগছে না